Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, today we're going to continue our lesson with subtopic 3.7 electrical energy and power. In this subtopic, we are going to use these three equations. Okay, power equation P is equal to IV, P is equal to I squared R, and P is equal to V squared over R in order to calculate power loss. Okay, due to the resistance. And then kita juga akan gunakan equation untuk kira electrical energy work done is equals to IV times T. Alright, so kita moving on to the first equation. First equation, question number 11. Alright, so figure 9 shows a circuit that contain a battery, two resistors and a switch. What is equivalent resistance of the circuit when the switch is open? So equivalent resistance when the switch is open and when the switch is closed. Alright, so ini sangat-sangat simple lah. Ini macam kita belajar dalam subtopik series and parallel sebelum ni. So kalau masa dia open, maksudnya dia tak bersambung lah ni. Ni tak bersambung, switch ni tak bersambung. So maksudnya dia punya equivalent resistance adalah 65. Okay, 65 ohm. Masa dia open. Tapi masa dia close, so dia adalah parallel circuit. So kita kena cari dia punya effective resistance. Alright. Tu bahagian A. Bahagian B, what is the total power delivered to the resistor when the switch is open and closed? Alright. So since right now kan, tadi kita nak cari dia punya effective resistance. So right now, kita nak cari dia punya total power delivered. Okay, total power delivered. Ini equation dia sama dengan IV. Tapi dekat sini kita tak tahu dia punya current. Current kita tak tahu, yang kita tahu adalah dia punya voltage. Alright, voltage itu kita ada. So, kita boleh kira menggunakan equation V squared over R. Power is to V squared over R. So, dapat jawapan. Okay. Sama jugalah macam kalau katakan kita ada current kat sini. Maksudnya kat sini kita kena kira dia punya current by using Ohm's law. Okay, kat sini kita guna Ohm's law. So, kita akan dapat jawapan yang sama. Ini dia punya current. Alright. So, masa dia close circuit, so kalau korang tengok dekat sini, cara pengiraan dia sama sahaja, cuma kali ni dia punya resistance adalah effective resistance. 38.8, so korang akan dapat jawapan. Okay. By using the same concept, okay, so korang boleh kira dia punya power loss by using second equation. Okay, so sama ada V squared over R ataupun I squared R, doesn't matter. These two equation korang boleh gunakan untuk kira dia punya power into the circuit. Alright, so kita moving on to the next question, question number 11. Okay, soalan-soalan dalam subtopik ni kan macam dia sangat-sangat straightforward dalam tutorial ni. Kan, so korang kena variasikan kalau lagi korang punya soalan dengan tengok soalan-soalan past year questions. Okay, so dekat sini kita diberi satu circuit yang ada dua resistor. Okay, dua resistor. Resistor pertama 42 ohm and resistor kedua 64 ohm are connected in parallel. The current through the 64 ohm resistor is 3 ampere. So, semua information is given in the diagram, in the figure. Determine the current resistor at 42 ohm. Okay, so sekarang kita nak cari dia punya current. Okay, current dekat sini. Current kat bawah ni berapa. Okay, so ini information yang kita ada. Katakan dekat atas ni, kita ada dia punya current 3 ampere. Dia punya voltage dia sama. Remember, because it is parallel. It is parallel, so voltage between ini V1 is equal to V2. Nilai dia sama. Parallel circuit. So, what is the effective resistance? Okay, so determine the current in the resistor. So mula-mula sekali bila korang nak cari benda ni, kan, korang tahu dia punya voltage dia sama. So dekat sini korang boleh cari dia punya voltage dekat atas. Okay, voltage dekat atas, dekat atas ni. Okay, voltage kat sini kau boleh cari menggunakan Ohm's law. Ohm's law, V is equal to I
R. So korang boleh cari dia punya voltage. Okey, dekat atas. Since dia punya voltage sama, so maka voltage kat sini sama dengan nilai yang ini juga. Alright. So nampak kat sini dia kira, okey, ini voltage dekat upper loop, upper circuit. Okey, dah dapat. Korang tengok dia punya voltage 2 is equals to voltage 1. So boleh dapat dia punya current. Nampak? Okey, so itu saja. Dia main-main. Okey, sekarang voltage dia sama. So kena cari voltage. Cari benda yang sama. Alright. And then question B. What is the total power supplied to the two resistors? Okey. Total power supplied to the two resistors. So kita kena kira salah satu-satunya lah. Okey. So cara yang paling senang adalah kita kira dia menggunakan equation ni P sama dengan I V. Okay. Tapi in order for you to use this equation, korang kena tahu dia punya total current. Kenapa? Sebab current dia, sebab dia parallel circuit kan. So current I is equals to I1 plus I2. So korang kena ada dua-dua nilai I1 dengan nilai I2. Baru boleh gunakan equation yang ini. Okay. Ataupun cara yang lebih simple, yang lebih selalu aku terapkan kepada pelajar aku adalah kau cari saja dia punya total power. Okay, total power. So power loss by resistor 1 plus power loss by resistor 2. Kau tambahkan saja, kau akan dapat jawapan yang sama. Cikgu, kau tengok ini, kenapa jawapan dia berbeza? Ya, dia ada perbezaan sedikit. Kenapa? Sebab dekat sini kau ada kuasa 2 tapi ada perpuluhan. Okey, so bila kau kuasa kat sini kau akan bundakan, sebab tu kau dapat jawapan yang sedikit berbeza. Itu sahaja. Okey, so basically the result is not really significant. So ingat, kalau nak pakai equation yang atas ni, current dia mesti korang tambahkan sebab dia mesti gunakan I total. I total darab V total. Okey. Yang dekat bawah ni kau tambahkan saja power loss bagi resistor 1 plus power loss by resistor 2. Tak kisah cara mana-mana yang kau nak pakai, as long as kau boleh dapat dia punya jawapan. Alright. Very good. So we have finished with LO 3.7. Okay. So dalam LO yang ini, kan, apa yang aku nak korang ingat adalah formula-formula untuk power ni. Okay, power loss. Okay, P sama dengan IV, P is equal to I squared R and P is equal to V squared over R. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.